Attendance ですね。We have Jazz-san, RG-san, Christine-san, and Xiaomi-san. Ay, Samsung di ay. Okay? So, probably minasang is walay signal siguro. Si Annalyn-sang is late daw siya makaano because ang kuryente nila, ila pa daw gipa ano, something ano sa ilahang kuryente yata tungod sa kakusog sa ulan. So, late daw siya makasulod. And then, I don't know, sa uban, nga nung wala sila, basi wala din siguro sila yung signal. Ne? Anyways, we were going to have the lesson for this evening, minasang. Okay. Hi. じゃあ、うん、見えますか、皆さん。はい。はい。じゃあ、今回は、た方がいいですね。ない方がいいです。でしょうかもしれません。mas or masyo, and then quantifier de ang ato ang i-discuss karong gabi una minasang ne. Okay? So, nani ka? Shinpai na koto mo. Kyo o oshiemasu. Hai. Okay, verb nai or verb taho ga i desu minasang. Pattern. Ne? Okay, so as what we have discussed, Miyasang, slightly discussed during the N5, we have discussed about the Tahoga Ides or the Tara Ides, Miyasang, which is used for giving a suggestion or even asking a suggestion, Minasang. Okay, Tahoga and Tara ang pattern, Miyasang. Ne? Now, this sentence pattern is used to make positive suggestions or give a positive advice. Okay? Wasuremashita. Nadete ko ano niya sa bago dito mo proceed ani. Wasuremashita ne. Tumatte ne. Hi. Vocabs minasan ne. We are going to check the vocabs. Okay? 単語を、ちょっと、チェックしましょう。はい、RG さん。RG さん。はい、先い生。ますか？はい、はい。RG さん、うまいは何ですか？うまい、うまい。うまいは何ですか？わかりますか？ RG さん。うまい。good? ないですよね。good? いいえ。はい、じゃあ、おるは何ですか？おる、おります。おる、おります。何ですか？はい。The front は RG さん何ですか？ The front。The front ね。思って。はい。はい。思ってですね。思って。かけますは何ですか？かける。to hang something? はい。と、はん。ね。えーっと、以上。以上は何ですか？Um, uh, less? No, more than, more than. 以上。はい。植えますは何ですか？植えます。
はい。動きますは何ですか？動きます。はい。あとは、RG さん。田舎。田舎は何ですか？田舎。country, country? countryside, Countryside ね。えエンリオします。エンリオしますは何ですか？to be reserved, To be reserved ね。Or to hesitate. Not to hesitate. 嘘は何ですか？嘘。lie, a lie, lie ですね。正解です。はい。次。はい。ハニさん。ハニさん大丈夫ですか？運転しますは何ですか？ハニさん。ない。枝は何ですか？ハニさん。枝。ないですね。ハニさん。はい。クリスティンさん。はい、先生。屋上。屋上は何ですか？ん わかりません。先生。屋上、rooftop、お祭りは何ですか？お祭り。festival、はい、フェスティバルね。えーと、会議室は何ですか？meeting room、うん meeting room、ミーティングルーム。そうです。飾りますは何ですか？飾ります。sorry、Saturday、先生。何です風、か？飾ります。kasama, to display, to, to display, decorate, to display or to decorate. ね。形は何ですか？形。touch, touch, doing, うん shape ですね。shape. How about 海岸？クリスティンさん。海岸。海岸。hold on,うん port, coast or seashore. ね。uh, おや。おやは何ですか？おや。parents, parents ね。はい。裏。裏は何ですか？裏。other side, あ
other side. はい、reverse side or kabaliktaran. あこれはね、これ、ちょっと、これは、ね、どうして、と、うーん、はい、これですね。どうしていや、ver じゃなくて、これ。はい。これは表ですね。これは表。これは裏ですね。reverse side うん or the back side 皆さん。Okay? はい。それで。次、1、2、3、4、5、6、7、8。うんふん。はい。一生懸命。何ですか一生懸命。almost 8 ka ng effort, sensei. はい。正解です。はい。一杯は何ですか一杯。Full. はい。full ですね。はい。正解です。はい。サムさん。はい。腕。腕は何ですか腕。腕。腕は何ですかわかりません。I don't know. わかりません。腕は arm ですね。arm。わ、はい。屋上。屋上は何ですか屋上。うん。ルフタね。贈り物。贈り物は何ですかあ、gift? ?gift ですね。行いますは何ですか行います。行います。In- ん何ですか Indoor? to do or to conduct ね。行います。to do or to conduct. How about the 落ちます何ですか落ちます。落ちます。ない Fall? はい。to fall ですね。正解です。to fall。はい。次は、お釣り。お釣りは何ですかお釣り。To change? あ To change? change To ね。お change? 釣り is change. cambio ね。はい。cambio。how about the 家事。家事は何ですか家事。家事。わかりません。はい。家事は fire ですね。fire。
Kamimasu wa何ですか？Kamimasu。Kamimasu。To kamimasu wa to bite. ね、to bite。Kachimasu wa 何ですか？サムさん。Kachimasu。To win? はい、to win。正解です。to win。1、2、3、5、6、9。最後は、My God, my うん。最後は、おもちゃ。おもちゃは何ですか？おもちゃ。ね。ない？はい。おもちゃはトイですね。ドラアン。ドラアン。はい。ノルマさんできますか？かや大丈夫ですか？ノルマさん。Huwag na ni sa kuan si Norma sa. Murag padulungay pa mag-opera si Norma sa. Ma, dekimasen ne. Ay, ja, ta. まあ、続けましょうね。今日の授業。はい。今日の授業ですね。Okay, balik ta minasan sa pattern nato which is tahoga. Ne? Tahoga pattern niya sang. So pattern is translated as should do pattern. Okay? So this sentence pattern is used to make a positive suggestion or give a positive advice minasang. Ne? Kanang muhatag ta. Okay? Ipabuhat nato ang isa ka butang because there is a suggestion. Okay? Yeah. 大丈夫ですよ。minasang. はい。In contrary, minasang, kung si Tahoga is positive advice, so in contrary, si Naihoga minasang, or positive suggestion si Tahoga, si Naihoga minasang is negative suggestion. Okay? So kung si Tahoga is mas maayo nga buhaton nimo ni, si Naihoga minasang is mas maayo nga dili nimo ni buhaton. Okay? So Naihoga. Okay? For example, RJ-san, yonde kudasai. Mainichi ondo shita hoga ii desu yo. はい。毎日運動した方がいいですよ。運動します皆さん何ですか？ To exercise. はい。exercise. Okay? Tulgon ko皆さん。はい。じゃあ、た方が exercise ね。Undo shita. Gita form nato minasang si undo shimas and then gidungagan siya og hoga i desyo. Pasabot mas maayo i minasang good desu ne. It is better to exercise daily, every day minasang. Okay? You better do exercise every day. Okay? So taho ga i desyo minasang or taho ga pattern is gamito natin siya to suggest nga ipabuhat nato siya. Mas maayo nga buhaton nimo ni. Okay? Ay, netsu ga arun desu. Minasang netsu wa nan desu ka? Netsu wa nan desu ka? んわかりませんか？ Fever? Fever. 何ですか？ Fever? Fever ですね。Fever。Fever は、 Lintura?
はい、カリントゥラですね。カリントゥラ。だから、熱があるんです。I have a fever. じゃあ、お風呂に入らない方がいいです。皆さん、入らない from what verb? 入ります。入ります。入りますは、これは入らないですね。ごめんなさい。これは入らない。はい、ごめんなさい。入りますね。入らない。To enter, 皆さん。Now, again, I already said this one before. Nga si ofuro ni hairimas is just the same with shawa o abimas, 皆さん。Okay? じゃあ、お風呂に入らない方がいいです。Okay? I have a fever. Yung sa netsi ga arun des. So gitubag ko siya. I see. You should not take a bath, minasan. Okay? Therefore, as we can observe here, on these two sentences, minasan, tumate. Unsa nga mga conjugations ang gigamit sa ila, minasan? Duha ka buok? Unsa nga conjugation ang gigamit ani? Nay og dictionary form. Nay Ay. ug ta. Nay, ne? Nay ug ta. Ta form and nay form lang ang gigamit niya diri nga conjugation minasang. And then gigamitan siya or gidungagan siya og hoga ides minasang. Okay? So ta form and nay form. Ta form kung imong ipabuhat mo suggest ka nga buhaton niya. Then nay if ever mo suggest ka nga dili niya buhaton. Okay? For example, tabako o yameta. Minasan, yameta from what verb? Yamimas to quit. Hay, second is yamemas to quit. Das ne, tabako o yameta hoga ides. So, say pasabot kaya ani minasan. You should stop tobacco. Hay, you should stop smoking, ne? You should stop smoking cigarette or you better stop smoking cigarettes or tobacco, ne? Tabako o suwanay hoga ides. From what verb binasang si suwanay? Toimas to smoke. Suimas, ne? To smoke. Dakara tabako o suwanay hoga ides. Nandes ka. Hmm? Tabako o suwanay hoga ides. You should not smoke. Ay, you should not smoke. Okay, this. You better not smoke cigarette or you should not smoke. Ay, okay, this. Kare wa yasunda hoga ides. Yasunda minasan from what verb? Yasumimas. Yasumimas. Ne? To take a rest. Kare wa yasunda hoga ides. Sakay pasabot ani minasan. You should take a rest. Ay, he should take a rest or he better take a rest minasan. Ne? So ta form, nay form, and ta form. The expression tahoga minasang, tahoga ides, or you should do the verb, and naihoga ides, or you should not do the verb pattern, are also close to command and therefore stronger than tara ides. Okay? So,
Tara, ides miyasa is why don't you nagasuggest ka ana sa iyaha minasang, ne? Why don't you pag mayon ka nga benkyos tara, ides ka. Okay? Why don't you study? Okay? Nganong dili man ka nga mag try ka nimo nga mag-study, ne? Tara, ides pattern. Now, the taho ga ides minasang is you should do the verb pattern. So, pasabot mas stronger siya minasang nga you should not smoke. Okay, kung tara ides minasang is you or why don't you stop? Okay, why don't you stop? Nganong dili man ka muundang og sigarilyo or mas maayo nga muundang ka og sigarilyo minasang, ne? Is the hoga ides minasang. Anyways, we were going to ano niya. Okay? Tabako o yamet tara ides. So itong tara ides nga pattern minasang You should do the verb. ay, you should do the verb. Yes, ne? Tabako, yametara, ides, or why don't you, ne? Is it good? It is good for you to stop smoking. Okay? Tabako, yameta, hoga, ides. You should stop smoking, minasang, ne? As you can observe, tara, ides. Then there is tahoga, ides. So, sensei, pareho ra na sila, sensei. Now, mas stronger minasang, mas munakagnan no nagsuggest ka nga nanugo pagtahoga ides. Pero kay tara ides minasang is kanang sa tawag ana nagasuggest ka sa iyaha pero naara sa iyaha kung buhaton niya or dili. Okay, tabako yame tara ides. It's good for you to stop smoking. Mas maayo sa imuha nga muundang kaog sigarilyo. Okay, while tabako yameta hoga ides is mas maayo nga muundang ka og sigarilyo. So mas command siya minasang, ne? Mas command siya nga pattern si tahoga ides. Mas kusog siya og pattern. Nihon e itara ides, you better go to Japan. While nihon e ita hoga ides is you should go to Japan. So ang suggestion minasang nga tara ides nga pattern is kumbaga nagasuggest ka and it's up to them if ilang buhaton or dili. While si you should do or si tahoga ides minasa is a pattern that suggests nga kanang ipabuhat yun gani nimo sa iyaha minasang ang kanang suggestion. Okay? That is the tahoga ides. Mesan choto matte ne choto.
Ay, chotomate na minasa. Kadali lang yun kayo. Kuminasay. Ay, じゃあ、戻りましょう。はい。Okay? 日本へいたらいいです、皆さんね。Let's go back to the tara, 皆さん. Tara and taho ga i des. Duha lang manika pattern. Ang kani siya minasan ha. Duha ni siya ka pattern, which is the tara, ides, and taho ga ides. Okay? Tara, ides, and taho ga ides. Pasabot minasang kani nga pattern is ta form lang gid siya. Okay? Tara, ta form. Taho ga, ta form po siya. Minasang, kurikai shite kudasai. Tara, ides. Tara-ides. Tarahides. Taho ga, ides. Tahog. Tahoga-ides. Taho ga i. Okay? So duha siya minasang both nga ta form siya. Okay? Now, kaning duha minasang is pareho ni siya nga naga-suggest minasang. Kaning duha si Tara Ides pattern o si Tahoga Ides is naga-suggest siya. Pero mas stronger minasang si Tara at Tahoga Ides. Okay? Now, mura siya mahulog minasang nga pag si Tara Ides gani minasang is why don't you, like ano, nihon itara ides. Okay? You better go to Japan. Okay? Pag kayong tara ides minsan is nagasuggest lang ka. Now, wala kay labot kung buhaton ba niya ang suggestion or dili. But if ever taho ga ides nga pattern minasang is kumbaga mas stronger siya. Suggestion nga dala sugo minasang. Nihon itahoga ides. Mas maayo nga moadto ka og Japan. Now, kung di ka moadto og Japan, so mas maapektuhan pugo kay mura makog nanugo sa imuha. Ne? So why don't you go to Japan? Or you better go to Japan and you should go to Japan minasang. Actually, pareho ra ni sila og translation minasang. Pwede you better or pwede po you should. Ang kaning duha baliktad-baliktaron pwede ra kaayo. But again, pag tara ides ang imuhang buhaton minasang or gamiton nga pattern, now it is not very dili kaayo siya big deal sa imuha. Okay? So buhaton niya or sa dili, now siya na'y bahala ana. Pero pag tahoga ang gamito nato minasang, now it is a big deal for us because as to our suggestion, kanang buhaton niya dapat. Okay, kaning nga suggestion, kaning tahoga ides. For example, kit ani yung barkada nga naghilak-hilak na agdap. Kada masanas ko palungon niya sa tumate. Hay. Okay? So, again, for example, kit-ani mo yung barkada nga naghilak-hilak. Okay? Pagkakita nimo nga gilak-hilak, mao ta naunsa di ay ka, dostan des ka. Nani o shimashita ka? Unsay nahitabo sa imuha? Doste des ka? Unsa nga nag-away mi sa kong uyab. So imo sang suggestion nga, unsa kaya gimuha ng bulagan? Unsa kaya gimuha ng bulagan? Wakaretara i desyo. Okay? Wakaretara i desyo. Imuha siyang gisadyasan nga, unsa kaya gimuha ng bulagan? Now, it's up to you. It's up to your friend kung bulagan ba niya or dili. Kaya nagsuggest lang man ka. Pero pag mo wakare tahoga i desyo, mas maayog imuha ng bulagan. So, mas stronger siya minasang si tahoga ides kesa sa tara ides nga pattern. So, ang tahoga ides is a suggestion with a command. Okay? Nagsuggest ka nga dala sugo minasang.
While si Tara, you are just suggesting and it is not a big deal for you kaayo. Kung iyabang buhaton or dili. Wakarimashita ka? Daijoubu desu ka? Hi. Minasan. Hi. Okay? Now, let's have an example, minasan. Hmm. Ne. Naamoy exam. Nag-take mo og exam minasang. For example, final na siya minasang. Okay? Final na siya nga exam. So pag take niyo final exam, naamoy classmate nga si Juan. Okay? Yung classmate si Juan kay nabagsak. Nabagsak si Juan. Therefore, ang inyuhang sensei kay naingon siya nga, okay, sige, Juan, hatagan ti kag last chance. Okay? This is your last chance nga makapasar ka. Okay? Kung dili ka makapasar ani, makancel ka, makabayad pud ka og 50,000. Now, para dili mabagsak si Juan, hatagan ninyo siya og advice minasang. Unsa man nga advice ang inyong ihatag sa iyaha. Okay, for example, katong first exam, katong final exam ninyo, wala siya naga-study minasang. So nabagsak siya. So karon gihatagan siya last chance ni sensei nga para kung dili pa siya makapasar ana, bagsak na gyud siya, cancel na gyud siya, makabayad pa gyud siya. So what advice can you give to Juan para makapasar siya? Sige daw, what advice can you give to Juan? Benkyo shita hoga ii desu. Benkyo? Benkyo shita hoga ii desu. Hai, sekai desu. Benkyo shita hoga ii desu, minasan ne. Benkyo shita hoga ii desu. Now, for example, mika benkyo shitara ii desu. So, mas maayog mag-study ka. So, wala kay ano sa iya minasan. You don't have kaya wala kay concern sa iya ha. Though you have a concern pero gamay lang kay siya kung benkyo shitara ides ang gamiton. But since you are concerned to him, mas nag-suggest ka sa iya nga dala sugo. So benkyo shita hoga ides. Okay? For example, imuhang amigo, ne? Imuhang amigo kay kanang wala good, wala ko siya gikalintura pero kami siya nga, hala, maglain man akong paminaw. Maglain mo akong paminaw pero di wa mo ko gikalintura. So unsa man imong ma-advise sa iya kami na sa amigo kay gikalintura. Gikalintura ka ng paminaw niya, wala ko siya kalintura pero kamo siya ra siguro ikuan para sa iya la exam man day ugma, quiz man day ni sensei ugma. O naglain man ako paminaw. Sabi mo, use the word kusuri minasa, the medicine, that's ne, the medicine. Now, what advice can you give to that friend of yours nga paminaw niya gikalintura siya nga bisan wala or sakit siya bisan wala? What advice? Kusuri, ang sakit, kusuri na tambal Kusuri, kusuri, oh, kusuri o nonda hoga ii desu. Kusuri o nonda hoga ii desu. Sige, I will give you scenarios minasa nga kat mga scenario.
Si imong friend is wala siya ano, wala siya imong friend kay paminaw niya kanang naglain niyang paminaw pero wala good. Wala siya, di wago siya gikalintura, wala gisipon, wala giubo pero asa, pura man kung naglain akong paminaw. Okay, that's the first scenario. The second scenario is gikalintura gid siya, nagbukot na siya habol, ana minasak na. Bukod na siya habol, nag-inom siya ka ng mga ininit, unsa pa, naghaplas na siya minasang, kay nagsakit gid siya. Now, using the kusuri minasang, so what advice can you give atong tao, atong barkada nimo nga katong walay sakit pero lain man akong kuan. So wala good. And what advice can you give to your friend nga katong nagbukot gyud og habol kay gikalintura gyud siya? Nandas ka. Yasun taho ga ides. Kusuri. Ako, sorry. Kusuri o nanda ho ga ides. Nanda. Nanda ho ga ides yo. Nanda. Nanda. Nanda desu ka? Nanda yo. Again, the scenario is isa nimo ka amigo wala nagsakit pero paminaw niya nga mura man kung nagsakit. Pero wala gud naglain niya paminaw. Nya ikaduha nimong amigo is nagbukot na jug habol kay gikarintura. Okay? So using the kusuri, the medicine, what advice you can give sa friend nimo nga murag patik-atik lang o sa friend nimo nga gikarintura gyud. Kusuri o Kusuri o Kusiri o nondara ides. taasa na nga scenario, Christine Sang? Yung una sa itong nagpatik-atik siya. Hi, nondara ides, sekedes. And then sa katong gikalintura gyud, Kusuri o nondahonga ides. hi, kusuriyo nonda hoga ides. Okay? Sekedes. Now that is the tara ides miyasang nga mas stronger gyud dala sugo si hoga ides nga pattern. Okay? Now this is both tough for minasang. Okay? Tough for. So tahoga lang sa tamyasang ha. Tahoga lang sa ay tahoga ides. Unsa gamit ni tahoga ides nga pattern niya sa? Tahoga ides nga pattern. Unsay gamit niya? you should. You should. You should, okay? Pasabot ipabuhat nimo Should. minasang. Suggestion nga imo ang ipabuhat sa isa ka tawo. Now for example minasang, kung ikaw ang ibutang na to nga naa kay uyab minasang. Okay? Tato nga naa kay uyab bisan wala good. Okay? What advice can you give to your partner? Ne? What advice can you give to your partner using the tahoga ides minasang? You should pattern minasang. Ne? What advice can you give to your partner? Ja, ito minasang tsukute kudasai.
Ne? Unsay nga advice imong mahatag sa imong partner using the taho ga ides. Hay. Hajimete kudasai. RG-san, Hi. ay, unsay pasabot sa imong sentence? The sentence is correct, but I want to know kung unsa ang imong pasabot sa sentence. You should love me. You should love me, ne? Mm. Ay, the particle wa is the doer. And So then dapat baliktad say. ay, demo, ang mas manggod is to love. Therefore, kung kinsa ang i-love is particle o. So, doer wa, tapos kinsa ang i-love, and then particle o. I-try daw, usab, RG-san. Wakarimashita. Okay. Hay, ito, Christine Sang. Kasi pasabot ani Christine Sang. Kaya nang magtanong na siya say, Sekai desu. Love. Kare wa uetta hou ga ii desu. Sekai desu. Sekai desu. Kasi pasabot ani Sam-sam. Si Madi, kao ba ni Padi? Nandas ka. You should tomorrow. Kaning Should love me Made. until Unsa to? You should love me until unsa to? Samsung. tomorrow. Tomorrow say You should love me tomorrow ano man ito signal? Until until tomorrow. because You should love me until because tomorrow. tomorrow never ends. Ana? Ashtamade. Hi. Okay? Ashtamade. Until tomorrow. Ashtamade. Watashi o. Astamade. So, kaning ashta nimo maning tomorrow. Kanimo ni siya? Kaning ashta Hi. nimo? So, let's ka. Sa- Kore wa, Astamade. ang to love is aishimasu. Aishimasu to love. Ne? Hi. Therefore, kasi ashta man ang imuhang time, ashta made watashi o aishita. Okay, aishita hoga ii desu. Ne? Ashta made watashi o aishita hoga ii desu. Pardon sa'yo, sa to say? Ashta made watashi o aishita hoga Ashta ii made. desu. Hai. You should love me until tomorrow. Ashita ga owarenai koto desu kara. Because tomorrow never ends. Ne. Watashi wa, anata wa watashi o aishita hoga ii desu. Hai, sekai desu. Ito, RG-san. Okay? Kung ano minasan, ne. Regardless of the person, bisan kinsa nga tao minasan, ne. Ikaw, I will not give you a situation. Okay? It's up to you who will be the person. Kinsa man na nga tao, hatagi siya og advice minasa. What advice can you give to him? Okay? Kaya magpare-pareha ra mo inyong mga example. Ne? Unsa nga advice ang imong ihatag sa iya nga mas maayo niya nga buhaton. Okay? So,
Ganina is imong partner man. Karon is it's up to you kung kinsa na nga person nga hatagan nimo og advice. And unsa na siya nga advice imong mahatag sa iya. Now let's check kung unsa nga verb imong mabuhat, unsa nga verb imong magamit, and then kakinsa nimo siya ihatag. Ne? Hay. Jamiya-san, dozo. Hajimete kudasai. Say, unsa gani ang soste? Soste is and then. Kaste, soste. Soste and then. Nagbuhat og example, Hanisang. Ne. Tomodachi. Unsa ni pasabot nimo ani Christine Sang? Kanang magpa-slim sila. Yes. Tomodachi, kay si Tomodachi man ang doer, therefore particle. Wa? No, say. Hay, particle wa. My Take note friend lang man po. say. Mm, Dili siya. My friend man. My friend. Pag may friend is watashi no tomodachi wa. Watashi no. Now, Watashi take no. note lang po. Ay, watashi no tomodachi wa yasetara ides or yaseta hoga ides. Pagka nang dala command nimo nga mas maayo magpapayat ka. Ana.
And then, take note lang nga si particle no is magamit nato siya para sa noun ug sa noun. So si Tomodachi is particle is a noun, unya si yasenmasu is a verb. So dili gyud siya pwede nga mabutang nato. はい。Ay. Enjoy ang life. Tanoshimimasu. Tanoshimimasu. Inochi o tanoshimimasu. To enjoy one's life. Inochi o tanoshimimasu. Samsung. Insa to say, Inochi is life. itanoshi. Inochi is life, and then o particle, and then tanoshi mimas. Tahoga ides pattern to Hanisang. Tahoga ides pattern. To Samsung, Saidaigen wa nan desu ka? Saidaigen. To the fullest. Sams mm? Ah, to the fullest desu ne. The full. Yoku tsukawanai desu yo ne. Wala kayo siya ginagamit si Saidaigen. Unsa kay itong kuan? To enjoy gani Samsung? Inochi. Ay, inochi is life. To enjoy wa nan desu ka? Ta to enjoy wa. Tanoshimi mas. Tanoshimimasu. Now, ano lang siya, ita-form lang ni, inochi o tanoshimimasu. Ita-form tapos dungagi siya og hoga ides. Samsang. Sige daw.
Mo na siya ang to enjoy one's life. Say unsa nang manglibak? Hmm. Okay, sorry. Eto manglibak ne. Unsa man ang manglibak ka? Manglibak. Unsay nang kuan gani? Bisaya sa manglibak, backfight pa na no. Back na. Gossip. Back sto? Philippine Gin. Hmm. Tisa. Unsa man? Uragir manggod ang kuan kana mo betray gani. Mo betray. Uragir. Pero to backfight wa betrayal magud ng kuan. Stab in the back. Ne? Backstab. Hindi ko stab man sa. Ne, wakarimasen Gossip ne. pala, sir. Gossip. Se oinageo ku. To betrayed man siya, to be stabbed. Di man siya, kuan, wala man siya, di ko makasearch siya o kanang to backfight, kanang manglibak. Lisod siya hanisang. Di na ko siya ma-search. Nakalimot ko sa exact niya nga ano. Sige nga sang. Just send your ay kani Samsung Tanoshimimas. Ita-form lang si Tanoshimimas. Eh. Tapos duagi og ta-form. That is the simple nga ano niya nga to enjoy one's life. Sensei wa gakusei no mu ay unsay pasabot nimo ani Christine Sang? Sen ng ay jud mi kalimti, sensei. Ah. So this ayaw jud mi kalimte. Mm. Kanggaita. To think. Kanggay mas ang better nga magamit ani Christine Sang. Kanggay mas. Katong going to think nga ko aniya. Ah. Because pag moingon magud kag ayaw mi kalimti, that is the negative na. So later on, ato anang ang negative niya. Now, you better think of us kang dapat una-unaon jud minimo permanente ana. So kanggaita hoga ides. Sensei wa gakusei o kanggaita hoga ides. You better sensei must sensei should think or remember the students ne o kangay tahoga ides or umoy dash tahoga ides yeah. Watashi no jiko o tasu mm, watashi no jiko o tasuketa hoga ite
と、これは、RG さんなんですか？ Wala ko kasabot eh. Saan mo din mo gusto Akong, isulti? ang gusto ng sentence kay I should help myself if I want to pass the N4. Sige, sige, sige. Okay. Let's have the whiteboard. Kung sa timuang sentence, duha ka sentence, gokaku, enyong o, gokaku shitai. Ay, Enyong o, gokaku, makita ang PowerPoint, ang whiteboard. ay. Dili say, And dili yung- siya full. Dili makita. Dili siya full. Oo. Dili Makita siya kung full ginatay. say. Dili Oh, pero pud dito makita sa kung imong- ginatay. Katong sa gamay siya say makuan. Okay man sa kuha? So, Dili siya sa screen ra siya. Those teka na. sa imuha rata na ano, Sa mga sa nga kuan. Akana say, okay na say. So is ka. Hay, yung o gokaku shitai desu. And then unsa to imong isa ka sentence pa RG Sang? I should help myself. Ne? I want to pass N4 and then I should help myself. Okay? Okay. Now I should Tama help ra ba? myself is I should help myself, ne? I should help myself, jibun, ne? Watashi no jibun o. Instant to help, RG Sang? Taskeru. Tasukemasu, ne? Tasukeru. Seka desu. Hai. Watashi no jibun o tasukemasu. Now, asa man ang imuhang reason dere, imong purpose. Pass. Sa duha. To pass, ne? Enyong o gokaku shitai. So, reason man nimo siya, deskara, ne? Watashi no jibun o tasuketa hoga i desu. Daisugo. Ay, naglutag yun dahil eh. はい。は、すごいですね。ハニさんの例文。友達を裏切るのは、のはやめた方がいいです。This is nice sentence. It's because gigamitan nimo siya og sa tawag ani. Gigamitan nimo siya og particle no as nominalizer para himuong subject ang verb. Uragiru, ne? Okay? Uragiru. No wa yameta hoga ii desu. You should stop. Gamen. You should stop betraying your friend. Hai. Tomodachi o uragiru no wa yameta hoga ii desu. Hai. Second. Char. Na, imingon magugagan niya Christine Sang nga yasetara ides. Naninood din noon Johnny Sang. はい。じゃあ、それで皆さん。次は誰だっけ？
命を楽しんだ方がいいです。はい、正解です。これも大丈夫です。サムさん。ね。命を楽しんだ方がいいです。You better enjoy life. ね。はい。Now, let's proceed, binasang. Okay? Dili lang ta maninood. Kanta pa ba yan na ay isan din ako tong video nga nagkanta si Hanisang. Ano sa kanta ni Hanisang? Kalimot na ko sige kanta ni Hanisang. Mura bayag ma-fall in love si Kwan ato. Murag na fall in love si kanang Noda Sensei ato. I-share say ako lang i-send sa inyo ang sa iyong group chat. Jitsu wa Moto Jikimas. Ne, ako tong i-send sa inyo ang group chat minasa. Mo to nagselo si Christine Sang di ay kay hapit ma-fall in love si Noda kay Hanisang. Dapat ning kanta pug kaato Christine Sang. はい、じゃあ続けましょう。Let's continue 皆さんね。はい、次は、ない方がいいです。ない方がいいです pattern. So, unsa gay ito si taho ga ides pattern 皆さん? Taho ga ides nga pattern. Unsay pasabot ato? Taho ga ides. Taho ga ides pattern. Unsa ni siya 皆さん? You should do the verb. You should. should do the verb. Second is, you should do the verb. Therefore, kung si tahoga minasang is you should do the verb, therefore si naihoga pasabot is You should You should not. you should not, ne? Should You not do the should verb. not do the verb pattern. Okay? So pasabot kung si tahoga ides is imong gi-advisean ang isa ka tawo nga buhaton ang isa ka butang. Now si tahog naihoga ides minasang is imong gi-advisean ang isa ka tawo nga dili niya buhaton ang isa ka butang. For example, sa itong to smoke minasang, soimas. suimas desu ne. Dakara tabako suimas. Okay? Tabako suimas. Now, kung advisean nimo isa ka tawo nga mas maayo nga magsigarilyo ka. Mesa. How can we give an advice to a person nga mas maayo nga magsigarilyo ka? Nihongo de nandes ka. Mas maayo nga magsigarilyo ka. Nihongo de nandes ka. So, anay. Hmm? Hoga edis. Mas maayo nga magsigarilyo ka. Advisean nimo siya nga may pag magsigarilyo ka. Nandes ka. So taho ga ides. Hay, tabako o So taho ga ides. sutta, ne? Sutta. Hoga ides. Okay? So tabako, sutta hoga ides, ne? Pero pag imo siyang advisean nga mas maayo nga muundang or mas maayo nga dili ka magsigarilyo. Nihongo de nandes ka. So, anay ba say? So, soimas. Su? So, anay. So, anay. Suimas. Su Hi. anay ja arimasen. Suimas Tabako o. Tabako o. Sowanay. Hay. Sowanay. Suwa, ne? Hoga ides. Suwa. Nai hoga ides. Okay? Now, for example, minasan, ang imuhang amigo kay
wala gi kalintura. Okay, wala gi kalintura, wala gi ubo, wala gi sipon, wala tanan minasang. Ne? Nya moingon siya nga, watashi wa kusuri o nomimasu. No, imo siyang advisean minasang nga, you should not drink medicine. Kay wala man siya ano minasa, wala man siya sakit. Ne? You should not drink medicine. Nihongo de nan desu ka? Ano to say? You should not, ne? The situation is walay sakit imong amigo, walay sipon, walay ubo, walay kalintura, walay sakit sa ulo. Nya mingon siya nga, watashi wa kusuriyo no mimas moinom kog tambal. No, kay kabalo man ka nga wala gyud siya sakit tanan, wala gyud sa. Now, imo siyang advisean nga, you should not drink medicine. Kusuri o Kusuri o namanay hoga des. namanay. No Hoga manay Hoga ides. hoga ides. Ne? Kusuri o no manay hoga ides. Another example. Mm, imuhang barkada is muadto sa Canada. Ne, muadto Canada minasa. Now, kung itandi nimo ang Canada ug ang Japan, okay? Ang Japan, ang pamasahe sa Japan minasang kung mag-airplane is naa sa mga 15,000 ne padulong didto. Gawas na lang kung maghaplas ka minasang kay libre ra. Pero kung mag-eroplano ka, okay? Kung mag-eroplano ka, 15,000. Okay? Now, kung muadto ka og Canada minasang, siguro Canada or United Kingdom, so probably your airplane ticket, the fare is probably nasa mga 75,000, 50,000, anak. Ne? So, imo siyang advisean niya, you should not go to Canada. Minasang, Nihongo de nan desu ka? You should not go to Canada. Canada o ikanay hoga ides. Canada o Canada ikanay hoga ides. ikanai hoga i des. Canada ikanai hoga i des. Pero pag may ka nga, you should go to Canada. Nihongo de nan desu ka? You should go to Canada. Nihongo de nan desu ka? Canada ita hoga ides. Hai, Canada ita hoga i des. Minasan. Ne? Nakuha si nai hoga i des o si ta hoga i des minasan. Hi. Ja, 今回は、create a sentence minasan. Kay kung ganina is advice nimo nga ipabuhat nimo sa imong friend. Karon unsa na pud ang advice nimo nga dili nimo ipabuhat sa isa ka tawo, ne? Ikaw na bahala minasang who is that person, ne? Basta unsa man nga advice ang imuhang iingon sa iya nga you should not do this verb, ne? Ay, sigurad ka wala balik si Hanisang. Ay, unsa man ang imong dili advice nimo nga dili niya buhaton dapat. Okay? Nai hoga ides pattern mesa. Ay, dozo. Magbuhat karon pa na ako nabasahan ang mga message niyo sa chat box. Sige ni ikimas ne. Jikang mada jikang na desu ne. Sige ni ikimas minasan. Ne?
Sigiwa minasang is desho, ne? Desho. But ginapronounce sa desho, pababa siya sa desho. Okay, kung may kag desho, kana minasang ha, take note the difference between this one. Ang kanisa, ang spelling niya minasang is desho, ne? Desho. So, I know for sure siguro madunggan ni siya ni Annalyn Sang siguro dito sa Japan or even nakuha siguro ni nga expression kanang desho. Unsa na nga expression Annalyn Sang? Siguro I know common magud na siya sa Japan. Desho, naka-idea. Oo. Di ba? Disyo? Oh, hi, sekai des. Desho, di ba? So mo na siya ang kuan. Pero kato siya nga desho is wala siya u, ne? Desho, for example, RG sang wa nihone iku. Desho, ikimasu. Desho, si RG sang moadto og Japan, di ba? Desho. So wala to siya u minasa. O yo lang to siya. Desho. Na siya. Desho, niya pataas siya. Di ba? Now, this time ang ato ang topic is u. Na siya u minasa. So, desho, ne? Desho. Probably minasa. So, ginagamit nato ni sa kanagong maghuna-una ta nga siguro kanang kauban ni tabun minasa. Tabun, maybe. Yes, ne? So, desho, iku desho. Wadto baka siya. Anak minasa. Ne? Furu desho, muulan siguro. Probably it will rain. Anak minasa. Ame ga furu desho. Okay? So, mo na siya ang ginagamit nga ano niya. Okay? Si Hanisang kay mura og Christmas light. Siga palong gawas ano na maglisod jud yata ang ano jud ang signal karon ne. Gahapon kaos ganito. Gahapon pud yata maganapos lay ano advisory about signal. So siguro karon because lang tungod sa ulan na dahil jobulasyon eh. Ay, shoga na des. Ay, desho pattern minasang. Let's discuss the desho pattern. Okay? Conjugation, we will going to talk about the conjugation of the desho. Okay? Conjugation is verb plane. Dictionary form, nai form, ta form, and nakata form minasang. Plus, desho. So, pag moingon ta og tabemas minasang, unsaon na to siya para mahimo siyang desho pattern? Hmm? Tabero disyo. Hi, taberu desho. Ne, taberu desho. Okay? So, taberu or tabenai desho. Tabeta desho. And pag i-adjective binasang is dungagan nato si i-adjective ug desho. Like for example, atsui desho, samui desho, yasashi desho. Okay? That is the plain. And then pag na-adjective and noun is dungagan ng gihapon nato sila. Sensei desho. Ne? Kantan desho. So, pasabot binasang plain forms lang sila tanan. Okay? Wala tay idungag sa ilaha. Then, wala tay idungag ng mga extended nga mga characters. Di para itong butangan og ni, butangan og na, butangan og da. Okay? Diretso na nato ang desyo ug attach sa iyahang words minasang. Ne? For example, minasang, how can we use the desyo pattern if moingon ta og gakko. Gakko. Gakko wa nan desu ka? Gakko. Based on this School? conjugation. School desu ne. School, gakko. Hay. Ja, para mabutang na to siya, magamit na to siya sa desyo nga pattern. Unsaon na to siya? Gamita siya sa desyo nga pattern. Ako disyo. Ako Hay, disyo? gakko desyo. Ne, gakko desyo. Ne, gakko desyo. Or kaya, how about the kirei, minasang? Kirei. Kere disyo? Hay, kirei desyo. Ne? Kirei desyo. Ne? That is the pattern. Now, unsa man ang gamit minasang? Asa na ito ginagamit si desyo? So, si desyo daw is used
when a speaker wants to express an opinion about something in the future or something uncertain without being definite minasang. Okay? Kana bitong tawag ana, mga butang nga mahitabuay pa minasang unya kanang paminaw nimo ba or maghuna-huna ka og possible nga mahitabo ana nga butang in the near future, ne? So pasabot mahitabuay pa or something uncertain. Pag moingon tag uncertain minasang kanang word nga uncertain is dili kasiguraduhan without being definite kang dili gyud kasigurado. Pasabot wala kay enough evidence. Okay? Wala kay enough evidence minasang nga mahitabo gyud ng isa ka butang. Okay? Kay ikaw lang naga-conjecture lang ka, not conjecture. Nagapanag-hap lang kami na sang nga mahitabo siguro ni siya or maugid siguro ni siya nga imong i-assume ba nga alam mo ulan siguro nga muulan man okay init man but being init minasang is not a fact nga muulan gid siya. Okay? So dili ka sigurado. Ikaw mo yung sa nga muulan siguro unya. Nga naman, feel lang nako. Okay, wala kay enough evidence minasa. Ne? So, desyo is pwede na to sa gamiton. Our opinion about sa isa ka butang nga mahitabuay pa. Okay? Desyo. Used when the speaker wants to make a conjecture. Okay? So, conjecture, kung atong i-search si conjecture minasang kay Merriam-Webster, okay, conjecture. Unsa nang conjecture? That is, not conjecture. So conjecture minasang is inference formed without proof of or sufficient evidence. A conclusion deduced by surmise or guesswork. Okay? Supposition minasang. Okay? Supposition. So pasabot ka ng imong i-assume ang isa ka butang nga mao ni siya mahitabo ni siya. Okay? Estimate, figure, calculate, guess. Okay? Ang pinaka ano nga word mesang is guess. Kanang i-guess nimo ang isa ka butang nga wala kay enough nga evidence. Parehaan ng moyong ka nga nang bai man gid siguro ka. Nag-away naman sa mga nang bai gid ka, wa gid kay ayo. Ngano man, nganong moyong ka nang bai ko, ning gawas makag sayo. So wala kay enough evidence miyasang. So nag-guess lang ka with your own mind lang minasang without a proof. Ne? So that is conjecture, that is guessing. So if ever nga ing anak niya nga wala kay proof, therefore pwede na to butangan og desyo ang tumoy anak niya minasang. Okay? Ay, for example, konbang amega furu desyo. It will probably rain tonight. Okay? Amega furimas, ne? Amega furimas. So, muulan. So, imo siyang i-guess miya sa nga muulan siguro karong gabi eh. Na wala kay proof ngano na kayon ka nga muulan, guess lang ka nga muulan. Therefore, i-dictionary form na to si furimas and then dungaga na to og desyo. Okay? Ja RG sang, yon de kudasai. Nihon wa shu ichi katsu desu kara samui desyo. Samui desyo. Ne? Ima nihon wa 11 gatsu desu kara samui desyo. Okay? So, it is November in Japan now, so it is probably cool. Yeah, wala kay enough nga reason minasang, wala kay enough nga evidence. Ayun wala kay November man karon sa Japan, so siguro bugnaw na dito. Ne? But it's not dili na siya enough minasang nga proof, nga evidence para makaingon ka no, being November is not enough para makaingon ka nga bugnaw ang Japan, ne? Because there are part of Japan nga init paghihapon. Unlike moingon ka nga kanang unsa man ang mailhan nimo nga bugnaw gid ang Japan, like mag-snow,
So kana snow is already enough reason nga wala na ka nagtumo-tumo, wala na ka nanaghap nga bugnaw didto minasang. Kay na naman gi snow. So pag mag-snow bugnaw na gid siya. Pero pag moingon lang ka nga Juichigatsu, November sa Japan. So bugnaw siguro dito karon. So gi-guess na nimo nga mulan nga bugnaw siguro kay November. So wala kay enough reason, wala kay enough nga evidence, therefore dili siya pwede minasang. So ang gigamit niya is desho. Ima nihon wa 11月ですから寒いでしょう. So nagaguess ka minasang without evidence. Konoじゃあ誰はい。じゃあクリスティンさん呼んでください。はい、じゃあクリスティンさん呼んでください。クリスティンさんいますかクリスティンさんちょっと、basinag ko. いますかじゃあ、アナリンさん、呼んでください。このkotsu wa kere desu ga, nedan ga yasui kara amari jobo janai desho. はい、ありがとうございます。この靴は綺麗ですが、値段が安いからあまり丈夫じゃないでしょう。ね、丈夫。さっきの丈夫皆さん。Nag-low quality siya say. 正解ですね。low quality。丈夫じゃない。あまり丈夫じゃない。丈夫は何ですかあまり丈夫じゃない is low quality ですね。low quality。丈夫は何ですか Quality? Quality? Quality じゃないです。丈夫。Kanang ligon. Ligon. Durable. Durable niya sang ligon. Ne, jobu じゃないでしょう。Okay? この靴は綺麗ですが、値段。皆さん、値段は何ですか値段。Price? Price. 正解です。値段が安いから、okay? Kani nga sapatos kay guwapo. Pero, pero, ang presyo kay barato. Man good, amari jobu janai desho. So, nag-guess din siya miyasang, nag-assume din siya nga, basig, wala pa'y enough nga reason miyasang, wala pa'y enough nga evidence nga, dili gyud lig-on ang isa kabutang, pero nag-assume na dayon siya nga, dili nilig-on ba, low quality gyud ni siya, kay barato raman. Okay? So, by just sticking nga, kay barato, pero nabay mga barato, di ba nga mga lig-on pod. Therefore, sa tungod lang kay barato, nag-assume dayon siya nga, di nilig-on. Ne? Amari jobu janai desho. So, this shoes is pretty, but it is probably not so strong or not durable, dili lig-on, because the price is cheap. Okay? Ano Philippine wa, ano hito wa, Philippine desho. Okay? Ano hito wa, Philippine desho. Okay, for example, na ay grupo sa mga Hapon na adiri, mga Hapon nagtapok. Nya na isa ka tao dito nga nagtindog lang siya, wala siya kauban, nagi-assume dayon sa sa speaker nga, kanang tawhana ba kay Pinoy siguro. Okay? So nag-assume siya by just walay enough reason, ne? Walay strong nga evidence minasa, ne? Anong hitwa Philippine desho. So that person is probably a Filipino. So walay enough minasa nga kanang evidence, das ne?
Ay, sige daw unsay mga possible niya sa unsay mga possible nga kanang gina-assume assume nga mga butang nga bisan wala pay enough evidence gina-assume na dayon. Unsay mga ingana niya sa unsay mga situations nga ingana. Unsay mga ginagamitan niya sa ingana ang mga possible nga kuan. Assume na dayon ka bisan wala pay ano. Na-sample Wala si Hanis. si Hani-san, nandes ka. Di kaya na ako mabasa din yung mga gumen. Di na ako mabasa mga love ko nimo, di ba? Bugat na siya nga kuan. Bugat na siya nga kay kung mayroon kag love man good, that is bugat na siya. It's because you cannot say a person nga love kung wala gyud siya ginapakita. So na kay evidence na nga ginakuha, ne? Siguro pag like lang. Like ko nimo, di ba? Ano niya sa kay kung love bang good, daghan na siya mga tawag na, daghan na og mga evidence nga makita nimo gipalitan na kag pagkaon, ginahatod sundo na ka, ingana. Pero pag like minasang gitunulan na kag eraser, wala, crush ko niya. Assume dayon ka gitunulan na kag eraser, di ba? So yan na. So pwede pa si like. Si love is magbugat-bugat siya. Murag na siya mga ginapakita na gyud nga kuan. Gitunulan na kag tubig. Gwapo man ka, maong playboy ka. Ama. So desu ne. So, ai shinai, ai sanai. Ai shinai, ai sanai desho. Dili higugmaon, ai sanai ne. Ne, ai sanai. Gwapo man ka, maong playboy ka. Playboy, wakaranai desu kedo. Unsa ang playboy sa ano? Sa Nihongo de. Ne. Anata wa kakkoi desu kara. Paro-paro se. Wakimono. Wakimono, murag pwede siya. Uwakimono. Tabun desu ne. Uwaki sura, uwaki. Uwakimono, mono. Cheater desu ne. Uwaki. Second is uwaki. Kaya ang uwaki manggod, that is kanang unfaithfulness ba? Uwaki. No, uwakimono. So, anata wa kakkoi desu kara, handsome desu kara, uwakimono desho? Uwakimono desho. So, tungkol kay gwapo ka, playboy siguro ka, ne? So gusto ka nag-assume dayon ka pero wala pa kay mga evidence minasa, ne? Imayday ko ba se? Ay, pero kaya sa miyasang is dili siya enough miyasang nga kanang evidence gani, okay? Pero na kay ginabasehan sa iya but not enough para mahimo siyang evidence. Okay? Kay kung mahimo evidence man good kana mao gyud na ang imuhang pangkuptan ba nga para i-pursue nimo to nga kuan gyud ka cheater gyud ka nga naman nakita ang tika nga imong kaangkas gahapon lahi imong kaangkas ganina kay lahi pod basi gahapon dai iyang angkas iyang mama ya ganina iyang ate na pud iyang kaangkas at least na kay evidence gihapon pero mali lang yung ebidensya pilde gyapon kas kaso ne so that is the ano niya minasa sa desyo minasa kanang kuan ka mo assume ka nga walay enough na evidence ne eto ato de suzukemasho ima wa mo 8時4分ですからじゃあ皆さん休憩しましょうはい休憩してください8時20分に戻ってくださいね8:20皆さんbalik resume 8:20はい休憩しましょう皆さん何ですかクリスティンさんだ No, mga pinubasan say na naay ga ang tumoy, iyad ga, umoy da, lang Ah. bagets at ang da
kay kuan. Bana ni ma. Char. Ay, ha. Ang da is ang ang da minasan is mo na siya ang plain form ni des. Iya des. Iya da. Watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei da. Daijoubu. Hi. Ay, so pag naa siya da, ano siya minsan pag magsulti magud ang book nga plain form ni kuan, plain form ni na form, ni na adjective or kaya plain form ni noun. Ang plain form gyud nila minasan is kanang noun da or na adjective da, kirei da, sensei da. Pero pag moingon ang libro nga dapat wala siya da, mo nang dili atong butangan. Okay? So da is the plain form of des. Iyada, iyades, sensei da, sensei des, unaji des ne. Di mo casual lang siya nga conversation si da. Okay? Wala siya ang gamit niya. Okay. Ja, modorimasho ne. Ay, desyo minasam. Okay, si desyo. So, kumbaga naakay ka ng na mag-assume lang ka, ne? Mag-assume ka sa isa ka butang, ne? That's desyo. Okay? Dili kay siya enough, dili kay siya kusog kaayo nga sa nasang. Dili kay siya kusog nga um nakiginabasehan pero dili siya ingana ka strong ang basis nimo. Okay? Ay. Pero kung kwan, mga maybe, probably minasang, mo ni siya si Desyo. Pero later on, we will going to ma-differentiate nato ni silang duha ani ni kamo shiremasen. Kay minasang, kurikai shite kudasai. Kamo shiremasen. Minasang, kamo shiremasen. Kamo keremashen. Shere. Shiremasen. Okay, shiremasen. Kamo shiremasen. Okay, that is the pattern na sa kamo shiremasen. Okay, now si difference ay na perhaps or maybe gihapon siya nasa. Ne? Perhaps, maybe, or probably gihapon siya. Still a conjecture niya sa. When the speaker cannot say something for a certain, dili sigurado ang speaker, pero kabalo siya nga nag-exist yun. Okay? Nag-exist yun ang isa kabutang. So, kamo shiremasen. Okay? Instead of this show, kamo shiremasen ang gamito niya. Okay? Kanina is na dili kay siya sigurado nga definite nga naagin siya karon is ang stokan na ang iyahang kabalo siya nga nahitabo gyud. Okay? Pero dili lang siya sigurado. Okay? Limog sa pan na. So, limog sa kama. Anyways, we're going to answer examples niya. Okay? Conjugation minasang. Verb plain plus kamoshirimasen. Again, kamoshirimasen. Hadlang na adjective, i-adjective, and noun. Dungagan lang nato sa o kamoshirimasen. Okay? Sa RG sang, kurikai shite kudasai. Kamoshirimasen. Kamo shirimasen. Kamo shirimasen.はい。Perhaps or maybe, ね。どこか。皆さん、どこかは何ですかどこか。Asa kaya? Anywhere. Anywhere. Somewhere. ね。pag doko mo can be anywhere. Doko ka ni, anywhere or somewhere. ですね。どこか。Just lang sa mong tingog say lain lagi mong mic say. 何ですか Kuan lain na mong mic. Same ra good sa, ano, change. Lain Sa bitaw inyo, si Nagi. Lain Mo po. siya robot ay murag kuan sa badua unsa. Ito mata na. Minsan, medyo ko, same ra gapon. Maragap na siya. Okay.
ね。それは大丈夫。まだ。同じ。Zimra. Mga Ay. Japons. Pero karang-arang na. Ano kaya nino? Okay.